Ronald, diha kusinero. Gusto maning kusinero, tanaw na paso. Dili man guna. Dili man guna mga pot holder sa mukha nimo. Hi guys, welcome to my vlog. So naghimo dai mi kuan pan bread with cheese. Mo ni siya cheese bread. Bali lang isa kana sunog na doon to mo eh. Gibali na nila ako ma'am. So magtagatag. Oh, bitaw tinuod, abigyan na niya gibinuang ko ba. Butang ra ba nako ni sa YouTube. So mao ni among luto guys. Mao ni among luto na may soft bread. Soft roll. Soft roll bread. Mag-vlog na lang gani. Kung gusto mo may eskwela, dali mo sa St. Lawrence. Dili mo sa hawal. Welcome to our St. Lawrence kitchen. The guys here are ready to present their bread products. Say hi. Hi vlog. Say hi, Nicole. Ugo kaya mong kusina. Mga gini siya basta sa mga bread rumors nila guys. Kana mga putos, ibutang diha ang one eggshell. Diha ka sa puto kaya ako na gato. Next. Kuno na. Okay, Nicole, yun na. Hindi man perfect na jud. So after baking, clean up. Di open ni mo, Jules? Yes, so guys, kung maglantaw dahil mo ha, so maginahinagin mo na niyo. So mao ni atong bread karon oh. Wow. Mao ni atong bread. Oh, nana dinhi na nailuto na pod. So natay cheese bread. Cheese bread. Cheese bread. Ensaymada o egg bread. Yun na kaya natin na guys. Kung mas kulang yun mo, danigin mo sa St. Lawrence. Zero.